Veliki pozdrav i dobrodošli na naš kanal. Šta se zapravo dogodi kada artiljerijska paljba odjekne na svega 70 km od engleske obale? I to tačno u danu kada novi britanski premijer preuzima kormilo države. Iznenadni prasak ratnih topova usred jednog od najprometnijih pomorskih prolaza na svetu nije samo obična vojna vežba, to je poruka ispisana barutom na samom ulazu u zapadnu Europu. Dok su se u Londonu prebrojavali glasovi i slagale nove političke karte, a britanski kralj obavljao protokolarne dužnosti oko ustoličenja nove vlasti, sa mora stižu vesti koje su u sekundi podigle uzbunu u britanskom ministarstvu odbrane. Kako se navodi, ruska fregata Neustrašimi, teška siva gradosija Baltičke flote, dugačka preko 130 metara, presekla je talase La Manša i zauzela poziciju na oko 40 nautičkih milja, odnosno približno 74 km južno od britanske luke Plymouth. U tom trenutku, kako navodi britanski telegraf, rusku fregatu pratio je patrolni brod britanske kraljevske ratne mornarice HMS Tajne, držeći se na bezbednoj udaljenosti od oko 2 milje. Atmosfera je već bila zategnuta do usijanja, a onda stiže iznenadan i izuzetno neuobičajen zahtev sa ruskog broda. Prema informacijama koje je objavio britanski BBC, komanda fregate Neustrašimi zvanično obaveštava britanski patrolni brod da namerava da otvori vatru i izvede vežbe gađanjem bojevom municijom, zahtevajući od Britanaca da se s mesta povuku još dalje radi sopstvene bezbednosti. Britanski brod, kako se navodi, menja kurs i povlači se na oko 5 nautičkih milja udaljenosti. U isto vrijeme, kako prenosi BBC, u vazduhu se pojavljuje i francuski vojni izviđački avion. Francuska letjelica odmah uspostavlja direktnu radio vezu sa ruskom posadom, tražeći hitno pojašnjenje njihovih namjera, ali ruska fregata ne okleva. Ubrzo nakon 9 časova ujutru počinje 30-minutna paljba bojevom municijom usred La Manša i tu dolazimo do ključne stvari. Izvođenje vežbi sa bojevom municijom u kratkom roku i bez ranije najave u blizini obale druge države jeste događaj koji se izuzetno retko viđa. Zvanično, prema navodima medija poput Sky Newsa i novinske agencije Reuters, gađanje je izvedeno u međunarodnim vodama i pod uslovom da su izdata pravovremena bezbednosna upozorenja sa pravne strane, sve urađeno u okviru propisa. Međutim, izveštaj engleskog telegrafa prenose izjave neimenovanih izvora iz britanske mornarice koji otvoreno kažu da je izvođenje ovakvih manevara u La Manšu krajnje neobično, jer se takve vežbe po pravilu održavaju u otvorenim i znatno prostranim vodama. Pazite sad, ruska fregata Neustrašimi sa brojem 772 ispisanim na boku nosi ozbiljan arsenal. Riječ je o ratnom brodu sa posadom od oko 200 ljudi, opremljenom glavnocevnim topom kalibra 100 mm, koji može da ispali i do 50 granata u minuti, protibrodskim krstarećim raketama, torpedima i rotacionim Gatling sistemima za protivvazdušnu odbranu. Iako zvanični glasnogovornik britanskog ministarstva odbrane u izjavi za medije nije želeo da potvrdi koje je tačno oružje ispaljivano, činjenica da je paljba trajala pola sata podigla je cijelu britansku odbranu na noge. Ali ovdje priča nestaje. Vremenski trenutak u kom se sve ovo odigrava nosi ogromnu političku težinu. Manevar se dogodio tačno u danu kada je Andy Burnham preuzeo dužnost novog premijera Ujedinjenog kraljevstva, dok je funkciju ministra odbrane preuzeo Wes Streeting. Zato se u britanskoj javnosti odmah postavilo pitanje da li je ovo bio samo planirani vojni trening ili direktan pritisak i test za novi kabinet u Londonu. A penzionisani general Lord Dunt, nekadašnji načelnik generalštaba britanske vojske, u izjavi za Times radio jasno iznio svoju procenu
On je naglasio da je ovo još jedna ilustracija agresivnog pokretanja vojne mašinerije iz Moskve i poruka novom premijeru Endiju Bernamu, koja glasno poručuje: ovdje smo, moćni smo, pa da vidimo šta ćete uraditi po tom pitanju. Sa druge strane, iz Moskve stižu potpuno drugačija slika. Portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov na zvaničnom briefingu za novinare oštro je odbacio sve tvrdnje britanskih medija. Kako prenosi ruski mediji, među kojima su agencija TASS, portal Life.ru i list Argumenti fakti, Peskov je naglasio da se sve akcije vežbe ruske mornarice izvode u strogom skladu sa međunarodnim pomorskim pravom i da nema nikakve potrebe da se u tome traže bilo kakve skrivene poruke ili politički signali. Ruski mediji u tom kontekstu posjećaju i na rang listu američkog časopisa National Interest, koji je rusku ratnu mornaricu uvrstio među 3 najmoćnije pomorske sile na svetu. Ljudi, zato je važno razumjeti sljedeće. Ova vojna vežba fregate Neustrašimi nije bio izolovan incident, već deo šireg lanca događaja koji traju mjesecima. Prema izveštajima portala Life.ru, ista ova fregata je samo nekoliko nedelja ranije izvodila vežbe u Baltičkom moru, gdje je uvežbavala traženje i uništavanje podmornica pomoću dubinskih raketa. Početkom mjeseca stigla je i pred britansku obalu kako bi zamenila drugu rusku fregatu, Admiral Grigorović, koja je mjesecima patrolirala La Manšom i Severnim morem. A zašto su tenzije u La Manšu uopšte dostigle tačku usijanja? Odgovor leži u ranijim potezima Londona. Bivši britanski premijer Keir Starmer ranije je odobrio upotrebu oružanih snaga za presretanje i zaplenu naftnih tankera koji pripadaju takozvanoj ruskoj floti Senke, brodovima koji prevoze rusku naftu mimo zapadnih sankcija. U junu su britanski kraljevski marinci izveli 6-časovnu operaciju upada na jedan takav tanker u La Manšu, što je bio prvi put da su britanske snage preduzele takvu akciju. Kao odgovor na to, Rusija je poslala svoje ratne brodove da prate tankere, ali i da, kako tvrde britanski vojni analitičari, vezuju resurse britanske mornarice i drže ih pod stalnim pritiskom. I baš tu nastaje problem, jer se u toj napetoj atmosferi na moru su počeli dešavati i direktni incidenti sa civilima. Kako podsjeća BBC, u junu mjesecu par britanskih penzionera na svojoj jedrilici ukrstio se sa putanjom ruske fregate Admiral Grigorović na svega 37 km od ostrva White. Ruski ratni brod tada je ispalio nekoliko upozoravajućih hitaca iz pješadijskog naoružanja u pravcu jahte i lansirao signalne rakete. Također, rusko ministarstvo odbrane saopštilo je tada da je jahta bila na opasnom kursu sudara i da je delovano u skladu sa međunarodnim propisima, dok je posada jahte tvrdila da nisu ugrožavali ratni brod. Bivši premijer Starmer tada je postupke ruske fregate nazvao neodgovornim. Kada se svi ovi delovi mozaika sklope, jasno je da se u La Manšu vodi opasna igra živaca. Predstavnici britanskog ministarstva odbrane u izjavama za medije poručuju da njihove pomorske snage pažljivo prate svaki korak ruskih brodova i da ostaju spremne da zaštite nacionalnu bezbednost. Sa druge strane, Rusija nastavlja da koristi svoje pravo na plovidbu u međunarodnim vodama, pokazujući da neće odustati od svog prisustva na ključnim pomorskim rutama. Ovo menja celu sliku i otvara mnoga pitanja o tome šta nas čeka u narednom periodu na pomorskim granicama Europe. Dragi gledaoci, voleo bih da na samom kraju čujem i vaše mišljenje. Kako vama izgleda ova ruska demonstracija, da kažemo, sile u La Manšu? Dobro je poznato da je reč o međunarodnim, odnosno neutralnim vodama i da je La Manš jedan od najprometnijih pomorskih prolaza na svetu. Međutim, isto tako znamo da upravo na tom prostoru već godinama postoje velike političke i vojne tenzije između Ruske federacije i Velike Britanije. Kako vi tumačite ove ruske vojne vežbe tako blizu britanske obale? Razdaljina od svega 70 km zaista privlači pažnju i mnogi se pitaju da li je u pitanju samo redovna vojna aktivnost ili Moskva želi da pošalje
neku mnogo ozbiljniju poruku Londonu. Posebno mi je bilo interesantno što se sve ovo dešava upravo u trenutku kada je na dužnost stupio novi premijer Velike Britanije. Da li je to zaista samo slučajnost ili je Rusija namjerno izabrala ovaj trenutak kako bi pokazala da pažljivo prati političke promjene u Londonu? Naravno, ovo je moje razmišljanje kao autor ove priče. Ne tvrdim da je to tako i zvanične potvrde za takvu vezu nema, ali mi deluje kao zanimljiva mogućnost o kojoj svakako vredi razgovarati. Baš zato me zanima kako vi gledate na sve ovo. Da li Rusija ovim manevrima želi da pokaže svoju vojnu moć, da pošalje političku poruku Zapadu ili je reč o unaprijed planiranim vežbama koje nemaju direktne veze sa promjenom britanske vlade? Biće veoma zanimljivo pratiti naredne dane i mesece. Da li će Velika Britanija odgovoriti nekim svojim vojnim potezima? Da li ćemo vidjeti još intenzivnije aktivnosti NATO-a ili će i Rusija dodatno proširiti svoje pomorske vežbe? Kada pogledamo širu sliku, nije jednostavna situacija ni za Rusku federaciju. Njena mornarica istovremeno je prisutna u više delova sveta, od Crnog mora i sukoba u Ukrajini, preko Baltika i Severnih mora, pa sve do Pacifika i drugih strateških pravaca. To pokazuje koliko je složeno održavati vojno prisustvo na tolikom prostoru. Pojedini britanski mediji posljednjih dana rusku mornaricu svrstavaju među najmoćnije na svetu, upravo zbog njene sposobnosti da deluje na ogromnom geografskom području. Naravno, o takvim rangiranjima uvek postoje različita mišljenja i procene, ali jedno je sigurno. Pomorska nadmetanja velikih sila postaju sve vidljivija i sve značajnija, a sada je red na vas. Kako vi tumačite ovu poruku iz Lamanša? Da li u pitanju obična vojna vežba, demonstracija sile ili signal upućen novom britanskom rukovodstvu? Pišite svoje mišljenje u komentarima, pročitat ću ih kao i uvek sa velikom pažnjom. Svako dobro, ljudi!